nangyari dito guys, parang hindi makaarangkada yung back ano nila guys. Oh, ijoy oh. Oh, wala. Oh, oh. Kalimod maniho ah. Oh, shout out. Meron silang ano guys, ibaba na equipments. Ayan oh. Hindi ko alam kung anong klaseng equipments. Saan na siya, Joy? Router. Ha? Router. Our router ni nga pang dinagkuhay na machine. Kinsa na ba ko sa Biska? Biska na ba ko? Hindi, ano, loader. Sa Biska na. Wala din mo bako din eh. Aw, bako kini forklift. Wala din forklift. Sayang no may forklift no. Forklift na. Dol, shout out din mo dia Dol. Kadaog din namin goyot. Ha? Kana ba mo kadaog na siya? Daog goy. Daog na. Malakas yang klase na ano. Tali. Tali. Tintaners yan eh, na tali. Tintaners. Pag dinudubli mo yan, hindi maging 20. Wala, delikado. Hindi kaya, hindi niya ka may... Oh, sakyan ba, sakyan? Wala, hindi kaya. Magaan kasi. Hindi kaya, magaan yung